ब्लॉग है ब्लॉग क्या है? मेरा नाम कृति है। अच्छा, मेरा नाम सैमा है। हाय 360 डिग्री 360। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। স্কুল থাকলে প্রত্যেক মায়েদের যে রুটিন, সবার প্রথমে টিফিন রেডি করা, তারপর বাচ্চাকে রেডি করা, এটা একটা সবথেকে বড় কাজ। আজকে ব্রেড আর নিউট্রেলা দিয়ে দিচ্ছি টিফিনে। ফারানা বলল কিছু বানাতে হবে না, ব্রেড আর নিউট্রেলাই দিয়ে দাও। ওদের এক্সাম চলছে, কিছু খেতে চায় না, সব যেটাই দিচ্ছি সব ফিরিয়ে বাড়ি নিয়ে চলে আসছে। তো আমি আজকে এখানে ব্রেড, নিউট্রেলা, কিছু ফ্রুটস আর একটু চিপস দিয়ে দিলাম। অ্যাপেল, কিউই আর অল্প করে গ্রেপস। একটু চিপস দিয়ে দিই। ব্যাস, আজকের টিফিনটা রেডি। Assalamualaikum. Good morning. Now as you can see it's 5:52 and sometime my bus will be here. She can't learn that, so I ask anyone. No, তাড়াতাড়ি করো। 55 ফাস্ট। বিস্কিট না করো না। স্কুল নাও। বাসটা যতক্ষণ না আসে আমি ব্যালকনি থেকে দেখি। হয়তো বাস চলে এসেছে। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panicked, so what am I late? ওরা স্কুলে চলে গেছে। আমার সকালের সমস্ত কাজ কমপ্লিট। চাটা খেয়ে ল্যাপটপটাকে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাব। আপনাদের তো বলতে ভুলে গেছি, সকাল থেকে ল্যাপটপের ডিসপ্লেটা কাজ করছে না। এই তো বার হয়ে গেছি। আজকের ওয়েদারটা খুবই ভালো, আগের থেকে অনেক গরম কমে গেছে। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right. ল্যাপটপটা দেখানো হয়ে গেছে, ডিসপ্লের ভিতরে ক্র্যাক হয়ে গেছে। ওটা রিপেয়ার করতে সময় লাগবে 14 to 15 days, তাই একটা নতুন ল্যাপটপ কিনে ফেললাম। बारकोड कहाँ है? बारकोड देखिए एक बार। मुझे याद नहीं दिख रहा है या नहीं?
ये आँख नहीं दिख रहा है, बुढ़ी हो गई क्या? हो गई क्या? वो है खुशी, दोनों ये खुशी है, बुढ़ी हो गई। ठीक है। अंदर स्माइल करिए आप। वीडियो करता वाला हाय इज दैट अ ब्लॉग और व्हाट ब्लॉग या ना तो नहीं ना ना दीदी को तो कर बड़ा को मांगेंगे कुछ नहीं आता है बस इतना ही आता है हंसना। आप पूछिए क्या आप हम लोगों से बुलवाना चाहते हो? ओके आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृति है। अच्छा, मेरा नाम सईमा है। हाय क्या ये यूट्यूब चैनल है ना आपका? हाँ सब लोग ये माय फैमिली सफिशिएंट फंड नहीं आए इन यूएई दुबई हाँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर। ओके नहीं मैं नेपाल से हूँ, नेपाल से हूँ। আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে, আমি খাবারটা খেয়ে নিই। কী কী কিনলাম ওগুলো নেয়া ফারানা এসে আপনাদেরকে দেখাবে। ওরা কতটা এক্সাইটেড সেটা দেখার জন্যই ওদের রুমে এগুলো রেখে দিয়েছি। What are these? Wait, don't open without me. Okay. What are these? Wait. Let's see this one. Oh, it's a new mouse. Oh, there's a chip also. Oh, is this for us? Yay. Nice. Let's see the cloth. This cloth. What is this? Oh. Oh, these are pants. It's very stretchy. Is this for me? I like this. It's your t-shirt. Matching t-shirt or what? Yes. It's so loose. It will be so loose on me. This is so loose. But I like it with these pants. Me too. What you dress? There's one more. I think it's mine. This one is like the older one. This is again pants. I think I wanted some clothes, so my mom bought it for me. And it's so awesome. What is this? No, last. No, last. Yeah, this is big. No, last. This one. That one. Okay. Small to big. That one's fat. I wonder what's inside. Yeah. What is this? I think it's a bag. More of, you know. I think it's a laptop bag. I think we should open this. No, wait. That's heavy. Oh, very heavy. It's a laptop. Oh, wow. I like her hair. See? This hair? Oh, it's so cute. What is this now? Open. Oh, her legs. This is so cute. I love this. It's a bag. Yes, it's like a bag. See? This is so cute. I'm gonna keep this for myself. You can take that black one. Mom, I wonder why are all these? Okay. Oh, it's heavy.
It must be something special. Bring the cutter. What must it be? Oh, where's the cutter? Check this. Cutter is there. What should it be? I don't know, this big? It can't be an iPad. I wanted a new iPad. I don't know. Eesh, this is hard. What do you put? I got it. It's a Dell laptop. Sorry. It's like this. Like Wow. It's so. this. A new laptop, a surprise laptop. Wow. Wanna open this? Wow. Oh. Oh. Does it for 360 degree? It for 360 degree. Awesome. I always wanted this. Yay. I wondered. I wish this must be a touch screen. For that I need to switch it. Wait, let me read. Here. It fit. Yeah, close it. It's perfect fit. Yes. I think there is this one also for the laptop only. The mouse also. Now I get it. I love the surprise. Thank you both. And it was so fun. I hope you all enjoyed the video. Until then, bye bye. Masalama.